हर एक माल 120 रसा कड़ई टैक्सी नेबे हर एक माल 120। सकाळु सकाळु गोटे फेरीवाला दांडकू आसी थाए। लोक माने विभिन्न प्रकारर जिनिस किणुथांती। नरेंद्र नामक गोटे युवक निज दांडरे थाई देखुथाए तार जिनिस किणवाकू भारी मन, किंतु ता पाखरे टंका न थाए। हे भगवान, मो पाखरे आज जदि टंका थांता मु निश्चय गोटे कड़ेईटिए किणी थांती। एमिति किछि समय गला परे नरेंद्र घर भितरकू चलीगला। घरर पूजा पाई गाधोई पाधोई प्रस्तुत होई पूजा कर्मरे लागिगला। से सबुबेले भगवानंकु भोग लगाए, तापरे अन्न ग्रहण करे। नरेंद्रर माँ जड़े वयस्का व्यक्ति। तांकर शरीर बहुत खराब थिला। से बहुत दुर्बल होई पड़िथिले। नादी ए नादी गलु बापा औषध दीता आनिबु। मो आउ चली पारुनी रे, मो अंटा बहुत जोरे काटुछि। बोलो कौन करिबी कहलु? बहुत चेष्टा करुछि, किंतु किए हेले उद्धार आ देबा पय राजी हो नाहंती। जहा टंका पाखरे थिला सब खर्च हो गलानी। तोर दुख मु देखुछि, हेले सब देखी मु किछि भी करि पारुनी। मो मन भारी दुखित। हाँ हाँ जाउछि जाउछि। हाँ लो बो जाउछि। नरेंद्र 20 टंका धरी बाहरी पड़िला औषध आनिबा पई। गला बेले बोऊ को कहला, बोलो मो मामा नानी की टिके डाकी दउछि। से आसिले ताकू कहिकी सोरिष तेल टिके अंटारे घसी देबु, टिके भल लागिबो तते। हौ रे बापा नदी ठीक अछि, मामा को कहि दे। हे प्रभु जगन्नाथ, मोर बोहू को शीघ्र भल कर दियो। ताको बहुत कष्ट हलानी। मु सब देखुछि किंतु किछि करि पारुनी। ना मो पाखरे टंका अछि, ना मते के सहाय्य करूछि। प्रभु हे तुमे ही मो साहा भरोसा। दया करी भल कर दियो ताकू। नरेंद्र मेडिसिन स्टोर रे पहुंची डाक्तर आज्ञा को ता बोउर अंटा बथा विषय कहला। डाक्तर आज्ञा किछि मेडिसिन आ गोटे अंटा बेल्ट देले। आज्ञा मो पाखरे केवल 20 टंका अछि, सेतिकिरे किछि मेडिसिन हबनी? डाक्तर आज्ञा सांत्वनामूलक हस देई मुंड नाड़ी देले आ कहिले, 20 टंका रे केवल गोटे टैबलेट हबो, अब किंतु सेतिकिरे तुम मां का देह भल ही पारिबो नाही। हे प्रभु, मो घर को गला बेलू मो बोउर देह टिके भल हो जाई थाउ। नरेंद्र घर को जाई देखिला ता मां सोईची। बोऊ ए बोऊ, भल लागी लागिलो तते? बोऊ लो माई रे बाप, मो आउ उठी पारुनी। कौन करिबी? तू जा, कौन अछि खाई दबो। हो हो, तू टिके चेष्टा करे, किछि व्यस्त है ना। हे प्रभु जगन्नाथ, काहेकि मते एमिति कष्ट दुख दउछ? मो बोऊ को ठीक करी दियो। तार एमितिका दुख मु सही पारुनी। से एमिति जंत्रणा पाउछि, मु काहाकू भी कहि भी पारुनी। ना मते किए साहाय्य करूछि, ना टंका टिके दउछि। प्रभु हे तुमे ही साहा भरोसा। रक्षा करो हे प्रभु।
ନରେନ୍ଦ୍ରର ମନ ଖରାପ ଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଜାଣିପାରିଲିନି। ବନ୍ଧୁ ମତେ ଭୁଲିଗଲ? ନରେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସେ ତାର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଆରେ ଭାଇ, ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି। କହିଲ ମୁଁ କିଏ? ତମେ ତମେ ବା ରାକେଶ? ହଁ ଭାଇ, ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ହଁ ଭାଇ, ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। କଣ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବି ଅଛି। କଣ ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର? ମାଉସୀ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମା ଜମାରୁ ସେଜରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କଣ ମେଡିସିନ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଉଦ୍ଧାର ମାଗିଲେ କିଏ ଜଣେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମାଉସୀ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଲାଗି ତୁମେ ହଇରାଣ କାହିଁକି ହବ ଯେ? ବନ୍ଧୁ ହେଇ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାମ ଅଟେ। ତେଣୁ ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହେଲା। ହଉ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋର ସେଇଠି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେଇଦେବି ହେଲା। ତୁମେ ଆଜି ଯଦି ନଥାନ୍ତ, ମୋର ମାର ଦେହ କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା କିଏ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ହଉ ଭାଇ, ଆସୁଛି। ତାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ତାର ମାଆକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଜାଣିଲା ତା ମାଆର ଅପରେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାକେଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଅପରେସନ କରି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜୁଥିବା ମଣିଷ ଦୁଃଖରୁ ନିସ୍ତରି ଯାଏ। ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା କହିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତୁଳସୀ